할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님께서 당신을 택하시고 부르셨습니다. Dieu t'a choisi et t'a appelé. 아멘. 오늘 우리 같이 나눌 말씀의 제목은 하나님께서 필요로 하실 때입니다. Le titre du message que nous abordons aujourd'hui ensemble, c'est Lorsque Dieu a besoin. 전에 한번 어떤 영화를 본 적이 있습니다. La dernière fois, j'étais voir un film. 한 청년이 어릴 때에 부모를 잃어버렸어요. Il y a un frère, un jeune homme qui a perdu ses parents à leur enfance, à son enfance. 고아가 된 거죠. Donc il est devenu orphelin 그래가지고 엄청 고생을 했습니다. et il a beaucoup souffert. 한 30년 정도 지나고 난 다음에 부모를 만난 거예요. Mais il a rencontré, il a revu ses parents 30 ans après. 만나 보니까 이제 부모가 큰 재벌이 돼 있는 거죠. Et ses parents étaient devenus des grands riches. 그러니까 이제 재벌이 되니까 자기 아들 자녀를 찾기 위해서 다 여러 노력을 많이 한 거죠. Et puisque ce sont des riches, en fait, ils ont commencé à chercher, faire beaucoup d'efforts pour retrouver leur enfant. 그래야 이제 부모를 만나는 순간 그 인생이 싹 바뀌어 버렸어요. Et lorsqu'il a rencontré ses parents, ses vrais parents, sa vie a changé. 그 전에는 거지였고 고아였는데 이제는 재벌집 아들이 된 거예요. Avant, il était orphelin, il était pauvre, mais maintenant, il est devenu une personne riche. 그 이제 이 사람은 완전히 신분이 바뀌어 버린 거죠. Donc son identité a complètement changé. 지금까지 했던 성공을 위한 노력은 이제 필요 없습니다. Donc les efforts qu'il a faits pour la réussite n'étaient plus besoin. 노력을 안 하는 건 아니지만은 이제 노력은 다른 노력입니다. En fait, c'est pas qu'il va plus faire d'efforts, mais les efforts qu'il va faire vont être autre chose. 이 청년이 해야 될 거는 이제 아버지가 누구인지를 아는 거죠. Et ce jeune homme, ce qu'il doit faire maintenant, c'est de connaître son père. 그 아버지의 자녀로서의 신분, 권세, 축복을 다 누리는 거죠. C'est de se réjouir de l'identité et des autorités qu'il a en tant que fils de ce père. 이제 공부를 열심히 해야 되는데요. Maintenant, il devait commencer à étudier. 근데 성공하기 위한 공부가 아니에요. Mais les études, ce n'est pas pour gagner de l'argent, pour réussir sa vie. 아버지 그 재벌 회사를 물려받을 준비를 하는 거죠. Il se prépare à succéder son père, à recevoir, à commencer à diriger l'entreprise. 그러니까 후계자의 쉽게 말하면 후계자가 되기 위한 공부를 하는 거예요. Il commence à étudier pour être le prochain président de l'entreprise. 그래야 아버지 것을 물려받아 갖고 잘 할 수 있으니까요. C'est comme ça qu'il va pouvoir accomplir les choses à partir de l'héritage de son père. 여러분들 우리가요 하나님 자녀가 됐는데 놓쳐버리는 것들이 있어요. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais il y a beaucoup de choses que nous perdons. 우리를 부르신 하나님은 창조주 하나님입니다. Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu le créateur. 모든 만물의 주인이십니다. C'est celui qui contrôle toute créature. 그분이 우리를 하나님 자녀로 부르셨어요. Et c'est lui qui nous a appelés comme ses enfants. 그러면은 이미 성공이 보장돼 있는 거예요. Alors, la réussite nous est déjà assurée. 우리는 세상에서 성공하기 위해 노력하는 게 아닙니다. Nous ne faisons pas des efforts pour réussir dans ce monde. 여러분들 저와 여러분들이요 빨리 그 세상적인 관점에서 빨리 빠져나와야 돼요. Il faut rapidement sortir de ce point de vue matériel. 하나님 자녀니까요. Parce que nous sommes enfants de Dieu. 하나님 자녀는요 어마어마한 배경을 가지고 있는 거예요. Parce que les enfants de Dieu possèdent d'extraordinaires arrière-plans. 하나님이 어마어마한 축복을 주시고 우리를 하나님 자녀로 부르신 거예요. Et Dieu nous a appelés en tant qu'enfants de Dieu après nous avoir donné beaucoup de bénédictions. 그러면은 그 축복을 받아서 누리는 그 비밀 속으로만 들어가면 되는 거예요. Alors il suffit d'entrer dans ce mystère, de recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous et de se réjouir de ces bénédictions. 그래서 출애굽한 이스라엘 백성들을 하나님께서 호렙산으로 부르신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu a appelé le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte sur la montagne Horeb. 세상에 가지고 있던 그 생각, 기준 거기서 빨리 빠져나오라는 거예요. Et sur cette montagne, Dieu est en train de leur dire qu'il faut sortir rapidement des critères ou des
choses qu'on avait du monde. 하나님이 주시는 그것으로 새롭게 세팅하라는 겁니다. Et puis il faut mettre en place de nouvelles choses dans sa vie à partir des choses que Dieu nous donne. 유월절 어린 양의 피 바르고 거기서 구원받는 순간 우리 신분이 완전히 바뀌어버린 겁니다. Parce que lorsque nous avons mis le sang de l'agneau sur les portes et que lorsque nous sommes sortis de l'Égypte, notre identité a complètement 우리의 changé. 미래는요. 이스라엘 백성의 미래는 가나안 정복의 확실한 하나님의 미래를 주신 거예요. Notre avenir et l'avenir d'Israël, c'est cet avenir certain de conquérir Canaan. 하나님께서 약속하신 땅으로 가면 되는 겁니다. Il suffit maintenant de se diriger vers la terre promise. 그 약속의 땅으로 가기 위해서 가나안 광야길을 지금 통과하고 있는 거예요. Et pour se diriger vers cette terre promise, le peuple Israël est en train de traverser le désert. 그 광야길 가는 동안에도 하나님께서는 보좌의 축복으로 함께 하시겠다고 약속하신 겁니다. Et Dieu leur a même promis d'être avec eux par la bénédiction du trône, même sur ce chemin du désert. 그래서 하나님이 지금 이스라엘 백성들 성막을 지으라고 하시는 거예요. Et Dieu demande aujourd'hui de construire le tabernacle. 아니 육신적인 눈으로 보면은 힘든 광야길을 가고 있는데 왜 성막을 지으라고 하시냐 이 말이에요. Avec les yeux physiques, on peut se dire pourquoi est-ce que Dieu nous demande de faire le tabernacle alors que le chemin de désert est déjà difficile. 하나님의 모든 관심은 성막 짓는 데 있었어요. Mais toute l'attention de Dieu était sur cette construction du tabernacle. 다윗 시대 때에 하나님의 모든 관심은 성전 짓는 데 있었습니다. À l'époque de David, toute l'attention de l'Éternel était sur la construction du temple. 초대교회 때 하나님의 관심은 예루살렘 교회에 있지 않고 마가다락방 교회에 있었습니다. Et puis à l'époque de l'Église primitive, l'attention de Dieu n'était pas sur le temple de Jérusalem, mais sur l'Église primitive. 여러분들 하나님이 원하시는 일, 원하시는 시간표에 우리가 헌신하는 게 그게 진짜 헌신입니다. Donc la vraie dévotion pour nous, c'est se dévouer pour le moment voulu, pour la chose qui est voulue par Dieu. 그래서 하나님이 축복하실 수밖에 없는 신앙의 본질을 회복하라는 겁니다. Et donc il faut restaurer le fondement de sa foi pour que Dieu puisse nous bénir. 저와 여러분들에게 이 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de commencer à vous réjouir de toutes ces bénédictions dans votre vie. 왜 성막을 지으라고 합니까? Pourquoi Dieu demande de construire le tabernacle? 성막을 통해서 이 땅의 재앙을 해결할 수 있는 복음을 회복시키는 겁니다. Parce qu'à travers le tabernacle, Dieu a voulu restaurer l'évangile qui sauve l'humanité. 성막을 통해서 이 땅의 영적 문제, 영적 싸움에서 승리할 수 있는 기도를 회복하라는 겁니다. Dieu demande de restaurer la prière pour triompher au combat spirituel qu'il y a dans ce monde. 성막을 통해서 전 세계의 재앙으로 죽어가는 영혼들을 살리는 전도와 선교를 회복하라는 겁니다. À travers le tabernacle, Dieu demande de restaurer l'évangélisation et la mission pour aller sauver toutes ces personnes qui sont en train de mourir jusqu'aux extrémités de la terre. 그렇게 하나님의 모든 관심이 성막 짓는 데 있는 거예요. Et donc, toute l'attention de Dieu était sur le fait de construire le tabernacle. 할렐루야. 모세가 그걸 깨달은 거예요. Et Moïse avait compris cela. 모세를 통해서 이 언약이 이스라엘 백성들에게 다 전달된 거예요. Et l'alliance va se transmettre à tout le peuple Israël à travers Moïse. 오늘은 하나님께서 있잖아요. 성막 지을 내용과 그 다음에 그 짓는 그 과정을 쭉 나열해서 설명한 겁니다. Et aujourd'hui, Dieu va expliquer tout le processus de construire le tabernacle et quels sont les éléments qui sont dans le tabernacle. 그래서 성막 짓는데 필요한 보석이나 모든 물품들을 하나님께 바치라고 하는 겁니다. Et Dieu demande de faire les offrandes, toutes ces choses, tous les bijoux ou choses qui sont nécessaires pour construire le tabernacle. 다음 주에는요. 이 말씀을 모세의 광고를 잘 듣고 이스라엘 백성들이 전부 다 자원해갖고 하나님께 예물을 드립니다. Et la semaine prochaine, on verra que toute l'assemblée d'Israël va écouter cela et va faire en offrande toutes ces choses précieuses. 그래서 성막 짓는 일이 이제 본격적으로 시작됩니다. Et donc la construction réelle du tabernacle va commencer à partir des prochains chapitres. 우리 얼마 전에 어려운 성막의 기구, 성막 안에 있는 도구들을 쭉 설명을 했거든요. Il y a quelques semaines, nous avions pris le temps d'expliquer tous les ustensiles qui sont dans le tabernacle. 그리고 그것을 만들어야 될 영적 의미와 이유들을 우리가 말씀을 통해서 받았습니다. Et nous avions également abordé tous les raisons et significations derrière tous ces ustensiles. 근데
이제 이게 조금 지나면 또 반복돼서 또 나와요. Mais plus tard, on verra encore un chapitre où on nous listera tous ces éléments. 근데 이제는 달라요. Mais maintenant, ça va être différent 이제 실제로 만드는 겁니다. parce qu'ils vont réellement les faire, les construire. 할렐루야. 하나님께서 아주 중요한 시간을 우리에게 주고 계시는 겁니다. Dieu est en train de nous permettre un temps très important. 저와 여러분들이 성막 만드는 과정을 통해 갖고 본격적으로 복음이 내 복음이 되도록 다 회복해야 돼요. À travers ce processus de construction de tabernacle, il faut que nous puissions également nous approprier de l'évangile. 실질적으로 나를 보좌화해야 돼요. Il faut réellement mettre en place le trône des cieux en moi. 실질적으로 기도가 회복돼야 돼요. Il faut réellement restaurer le mystère de la prière dans notre vie. 실질적으로 전도와 선교가 회복돼야 돼요. Il faut réellement restaurer le mystère de l'évangélisation et de la mission. 하나님께서 이제 그 시간표를 주신다 이 말이에요. Et Dieu est en train de nous permettre ce calendrier à notre Église. 그래서 우리가 신앙생활하는 거는요, 그냥 와서 예배만 드리는 게 아닙니다. Et donc notre vie chrétienne, ce n'est pas simplement venir à l'église et faire le culte. 하나님께서 광야길을 가는데 성막을 지으라고 한 것은 우리의 삶을 실제로 회복하라는 겁니다. Et si sur le chemin du désert, Dieu demande de construire le tabernacle, c'est également pour que le peuple restaure leur vie quotidienne. 그 여러분들이 착각하면 안 돼요. Il ne faut pas confondre avec autre chose. 우리 생각하고 하나님의 생각이 다릅니다. Nos pensées et les pensées de Dieu sont différentes. 우리 기준과 하나님의 기준이 다릅니다. Notre critère est différent à celui de Dieu. 세상 사람들이 할 수 있는 거는 군력, 쉽게 말하면은 군사력을 막 키워가지고 가나안 땅을 정복하는 거, 그걸 아마 생각할 겁니다. Peut-être que les gens du monde vont se dire qu'il faut avoir une force armée pour que nous puissions aller conquérir les territoires canaan. 저와 여러분들도 아마 그런 생각을 할 수 있어요. Et nous pouvons également penser de cette manière-là. 우리가 돈을 많이 벌어갖고 하나님의 일을 헌신해야 된다. Nous devons gagner beaucoup d'argent ou beaucoup de capacités pour se dévouer à Dieu. 맞는 말이지만 아닙니다. Ce qui est vrai, mais ce qui est faux également. 하나님이 원하시는 일이 있어요. Parce qu'il y a des choses qui sont voulues par Dieu. 하나님이 원하시는 시간표가 있어요. Parce qu'il y a un calendrier qui est voulu par Dieu. 아니 그렇게 얘기하면은 강약길 빨리 통과해갖고 가나안 땅에 들어가서 성전 지으면 되잖아요. Parce que si l'objectif c'était simplement de construire conquérir Canaan, ils auraient pu rapidement traverser le désert et aller vite construire le temple à Jérusalem. 세상의 눈으로 보면은요, 강약길 통과하는 자체가 고통이고 힘든 일이고요. 지금 긴급한 일이 너무너무 많은 거예요. Et donc aux yeux du monde, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, il y a beaucoup de choses qui sont urgentes déjà dans le passage du désert. 근데 하나님은 그 바쁜 길에 성막을 지으라고 하는 거예요. Mais Dieu, alors que c'est difficile, Dieu leur demande de faire le tabernacle. 그래서 우리 생각과 하나님의 생각이 틀리다는 거예요. C'est pour ça qu'on dit que les pensées de Dieu sont différentes à celles que nous avons. 우리 기준과 하나님의 기준이 틀리다는 거예요. Notre critère est différent à celui de Dieu. 여러분 꼭 기억해야 됩니다. Et donc il faut absolument se rappeler de cela. 우리 수준과 하나님의 수준이 다릅니다. Notre niveau n'est pas celui de Dieu. 그러면 우리는 어디로 들어가야 되겠습니까? Alors où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut chercher à 어느 atteindre? 편에 서야 되겠습니까? De quel côté il faut se mettre? 하나님의 말씀 속으로 들어가야 됩니다. Il faut entrer dans la parole de Dieu. 하나님의 수준 속으로 들어가야 됩니다. Il faut entrer dans le niveau de Dieu. 할렐루야. 하나님의 기준 속으로 들어가야 돼요. Il faut entrer dans le critère de Dieu. 그때에 내가 걱정하고 염려하던 내 삶의 문제가 해결되기 시작한다 이 말이에요. Et c'est à ce moment-là que le problème que j'avais dans ma vie quotidienne commence à se résoudre. 할렐루야. 예수님께서 그래서 이 말씀을 하신 거예요. Et c'est pour ça que Jésus a dit ceci lorsqu'il était sur la terre. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Alors toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. 지금 여러분이 걱정하고 있는 이 모든 것 있잖아요. 세상적인 것, 세상에 있는 것. 이 모든 것 하나님이 보너스로 주시는 겁니다. Toutes ces choses qui nous inquiètent dans le monde, dans notre vie de tous les jours, ce sont des bonus que Dieu nous permet en plus de l'évangile. 세상 사람들은요, 그걸 이루기 위해서 죽을 뚱살뚱 달려가는 거예요. Alors que les gens de ce monde vont tout faire pour atteindre ce bonus que Dieu nous a donné. 그래서 실제로 이루는 사람들도 많아요. Et puis il y a beaucoup de gens qui réellement réussissent à atteindre ces bonus. 근데 중요한 게 있어요. Mais il y a une chose qui est plus 분명히 importante, 성공했습니다. c'est que les gens ont réussi, 이루려고 하는 목표를 이루었어요. ils ont atteint leur objectif, 돈도 많아졌어요. ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent, 세상적인 거 다 가지고 있어요. ils
il possède toute chose qu'il y a dans le monde. 근데요, 이 허무한 마음, 공허한 마음이 안 채워지는 거예요. Mais il y a toujours le cœur qui est vide et qui ne se remplit pas. 또 어떤 사람은 그것 때문에 영적인 문제가 와버려요. Et à cause de cela, des gens rencontrent des problèmes spirituels. 아이, 이게요, 후대가 무너지네요. Et puis, les enfants, les descendants vont rencontrer des 어느 problèmes. 날 재앙이 일어나는 거예요. Un jour, un désastre arrive dans la vie. 여러분들요, 이게요, 세상입니다. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. 우리는 그 기준 가지고 사는 게 아닙니다. Mais ce n'est pas avec ce critère-là que nous allons vivre. 하나님 기준으로, Nous devons vivre selon le critère de 하나님의 말씀 붙잡고 selon la parole de Dieu. 하나님이 주신 목표를 향해서 가는 겁니다. Et se diriger vers l'objectif de Dieu, 할렐루야. 자, 첫 번째입니다. premièrement. 그렇다면은 우리가 어떻게 해야 됩니까? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? 하나님의 증거를 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir la preuve de Dieu. 하나님이 우리에게 증거를 주셨다 이 말이에요. Parce que Dieu nous a donné la preuve. 이 증거와 하나님이 주신 증거하고 내 삶이 딱 이렇게 반드시 연결이 되어져야 돼요. Il faut absolument que notre vie et la preuve de Dieu soient liées étroitement. 신앙 따로 삶 따로 하면은 반드시 실패합니다. Si nous avons une vie à part et une vie d'église de l'autre côté, nous allons absolument échouer. 하나님이 주신 말씀과 내 삶이 딱 맞아야 돼요. Il faut que la parole de Dieu et ma vie commencent à se correspondre. 할렐루야. 맞게 돼 있다니까요. Et ça va être le cas. 금방 보면은 언뜻 보면은 안 맞는 것처럼 보입니다. Parce qu'à première vue, on a l'impression que notre vie ne correspond pas à la parole de Dieu. 아니 바쁜 지금 힘든 광야길을 가고 있는데 성막을 지어라. 이게 안 맞는 것처럼 보이잖아요. Parce que Dieu demande de faire le tabernacle alors qu'ils sont en train de marcher sur le désert où il y a des difficultés, ça ne correspond pas à la réalité. 근데 그게 딱 맞는 일이에요. Mais finalement, c'est ça ce qui est adéquat pour nous. 왜냐? 성막을 통해서 하나님 나라의 보좌의 축복이 이스라엘 민족에게 임하는 거예요. Parce que c'est à travers le tabernacle que la gloire de Dieu, le trône des cieux arrive sur 그 Israël. 힘과 능력이 있어야만 광야길을 통과할 수 있는 거예요. Et nous avons besoin de cette force de Dieu pour traverser le désert et conquérir Canaan. 그 시공간 초월의 능력이라야만 가나안 땅을 정복할 수 있는 거예요. Et c'est seulement par cette force qui transcende le temps et l'espace que nous pouvons conquérir Canaan. 그래서 여러분들 하나님이 주신 증거를 딱 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, saisissez absolument la preuve que Dieu nous a donnée. 하나님께서 이스라엘 민족이 가장 어려울 때 성막을 지으라고 성전을 지으라 했거든요. Dieu a demandé de faire le tabernacle et faire le temple au moment où Israël était en plus grande difficulté. 이스라엘 민족이 가장 어려울 때 초대교회가 시작되어졌거든요. Lorsque Israël était dans la plus grande difficulté, l'église primitive a commencé. 그때 이 언약을 붙잡은 사람들이 나온 거예요. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes ont saisi l'alliance que Dieu leur 그 a 결과가 donnée. 어떻게 되었습니까? Et quel en était le résultat? 하나님의 축복받고 가나안 정복했습니다. Ils ont été bénis et ils ont conquis Canaan réellement. 성전을 지었던 다윗과 그 아들 솔로몬 시대에 가장 강대한 나라의 응답을 받았습니다. Au moment où ils ont construit le temple, à l'époque du roi David et de son fils, il y a eu la meilleure bénédiction du pays d'Israël. 그렇게 연약했던 초대교회가요 로마를 복음화했습니다. Et puis l'église primitive qui était tant en difficulté a évangélisé Rome. 여러분들 증거를 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez la preuve de Dieu. 그 하나님이 주시는 증거하고 내 삶하고 딱 맞아져야 된다 이 말이에요. Autrement dit, il faut que cette preuve que Dieu nous donne et ma vie commence à correspondre. 우리가 이 땅에 살아가는 이유, 목적이 그 증거 속에서 나와야 된다 이 말이에요. Et la vie et notre objectif de la vie doit venir de cette preuve de Dieu. 이스라엘 민족이요 예배를 가장 많이 하고 헌금도 가장 많이 드렸는데 하나님이 이스라엘 민족에게 경제를 축복하셨잖아요. Israël, c'est le peuple qui faisait le plus d'adoration, le plus de prières et le plus d'offrandes, et Dieu leur a donné la bénédiction financière. 여러분들 그 증거를 붙잡으시기 바랍니다. Et saisissez cette preuve de Dieu. 그게 하나님이 말씀 주시는 이유라니까요. C'est la raison pour laquelle Dieu continue de nous parler. 그래서 하나님 자녀는 그리스도 안에서 있잖아요. 이 가나안 정복 즉 세계 복음화의 언약을 딱 붙잡고요. 그 증거를 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc les enfants de Dieu doivent saisir l'alliance de Dieu pour l'évangélisation mondiale et confirmer l'évidence de leur vie. 그게 바로 성경을 주신 목적이에요. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible. 교회사를 보라니까요.
Regardez l'histoire de l'Église. 역사를 보라니까요. Regardez l'histoire de ce monde. 복음 들어간 나라가 어떤 응답을 받았는지 이걸 진짜 보라니까요. Regardez comment les pays ont été bénis lorsque l'évangile était entré. 여러분들 우리나라에 복음 들어온 지 한 120년 됐거든요. Ça fait maintenant quasiment 120 ans que la Corée a accepté l'évangile. 여러분들도 우리나라 역사를 좀 알잖아요. Et vous connaissez également l'histoire de la Corée. 그전에는 얼마나 가난하고 맨날 당파 싸움만 하고 있잖아요. Avant, c'était un pays très pauvre où il y avait que des conflits entre deux parties. 우리나라가 좀 착하긴 착해. Mais la Corée est quand même gentille. 다른 나라를 막 침범한 적이 없어. La Corée n'a jamais essayé d'envahir les autres pays. 그 착한 건 착한데 무능해. Ils sont un peu gentils, mais quand même, ils ont des incapacités. 다른 나라는 침범 못하고 맨날 안에서 싸우는 거야. Ils sont pas en train d'envahir les autres, mais en train de se battre entre eux. 여러분들 우리한테 그런 민족성이 있습니다. Et nous avons ce genre de personnalité en nous. 그래갖고 교회 안에서도 막 싸워. C'est pour ça que même à l'intérieur de l'église, il y a des gens qui se battent. 워낙 체질이 돼가지고. C'est devenu complètement notre nature. 아니 다른 사람 연약한 부분 보이고 좀 잘못하는 부분 있으면 기도해주고 도와주고 이래야 되는데 막 싸워. Si on voit des faiblesses ou des cicatrices des gens, il faut aider les gens, mais au lieu de cela, on est en train de se battre. 근데 우리나라에요. 복음의 빛이 비춰진 거예요. Mais la lumière de l'évangile s'est éclairée sur ce pays. 우리나라를 위해서 기도하는 선교사들이 많이 나왔어요. Il y a eu beaucoup de missionnaires qui ont commencé à prier pour la Corée. 심지어는요 그 선교사님들이 이 힘든 이 우리 한국 땅에 와갖고요 오자마자 죽은 사람도 있고요 자녀가 이 질병에 걸려갖고 죽고요 남편이 죽고요 막 얼마나 많은 순교했는지 모르겠어요. Il y a eu beaucoup de gens qui ont succombé à cette difficulté et qui sont arrivés et qui sont morts au bord de la mer parce qu'ils sont arrivés de la mer. 그 선교사를 우리나라에 파송하고 그 파송한 교회들이 나라에서 얼마나 많이 기도했는지 몰라요. Et lorsque les pays ont envoyé leurs missionnaires, il y a beaucoup d'églises qui ont prié pour ce pays où les missionnaires sont partis. 하나님이 우리나라를 축복하셨어요. Et Dieu a commencé à bénir ce pays. 그래갖고 전 세계에 유례가 없습니다. Et il n'y a aucun autre exemple semblable. 복음도 많이 퍼져졌고 그 다음에 교회도 많이 설립이 되고 그것과 함께 하나님이 경제적으로 응답을 주셨어요. L'église s'est rapidement répandue dans tout le pays et avec cela Dieu a béni financièrement également. 여러분들 증거를 붙잡으시기 바랍니다. Donc c'est la preuve de Dieu. 이 증거와 내 삶이 딱 맞아져야 돼요. Il faut que cette preuve de Dieu corresponde à notre vie. 그래서 성막을 만들려고 하는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu demande de faire le tabernacle aujourd'hui. 단지 성막만이 목적이라면은 하나님이 하늘에서 성막 만들라고 던져주면 되지. Parce que si l'objectif c'était juste de construire le tabernacle, Dieu aurait pu faire lui-même le tabernacle et nous envoyer le tabernacle. 하나님이 만들면 더 완전할 거 아닙니까? Parce que si Dieu faisait le tabernacle, ça aurait été encore plus parfait, encore 하나님이 meilleur. 천사 통해갖고 최고의 재료를 가져와갖고 완전 번쩍번쩍하게 만들면 되는 거 아닙니까? Dieu peut très bien utiliser les anges pour apporter les meilleurs matériaux possibles pour faire le tabernacle au mieux. 근데 하나님 그걸 원하는 게 아니에요. Mais c'est pas ça ce que Dieu a voulu faire. 하나님은 하나님의 일을 우리와 함께 하기를 원하시는 거예요. Dieu souhaite faire son œuvre à travers notre vie. 우리가 하나님의 사람으로 바뀌기를 원하는 거예요. Dieu veut que nous soyons nous-mêmes transformés en hommes de Dieu. 하나님이 주신 것을 찾기를 원하는 거예요. Dieu voudrait que nous puissions retrouver la chose que Dieu nous a donnée. 하나님의 것을 누리기를 원하는 겁니다. Et que nous puissions nous réjouir des choses de Dieu. 할렐루야. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그래서 두 번째 신앙생활에 축복된 모델을 만들어야 됩니다. nous devons donc créer un modèle béni pour notre vie de foi. 이제 성막을 실제로 만들기 위해서 이스라엘 백성들의 소유 중에서 여호와께 드릴 것을 택하라고 하십니다. Et Dieu demande de choisir parmi les possessions du peuple Israël ce qu'ils veulent donner à notre Dieu. 그 드리라고 한 품목들을 가만히 보면은 전부 다 좋은 거고 비싼 거고 소중한 것들입니다. Et quand on regarde la liste des choses que Dieu a demandé de donner, c'était tous des choses qui ont de la valeur, qui sont précieux. 그래서 가장 소중한 것을 자원하여 드리라. Et donc, Dieu demande d'être volontaire à apporter les choses qui sont les plus précieux. 할렐루야.
여러분들 하나님의 음성 듣게 되길 바랍니다. Je vous bénis d'écouter la voix de 여러분들 Dieu. 이게 신앙이에요. Et c'est ça notre foi. 진짜 하나님의 은혜가 그 구원의 축복이 진짜 깨달아지면요 하나님께 다 드리고 싶은 거예요. Quand nous comprenons véritablement la bénédiction du salut, on est obligé de tout donner à notre Dieu. 하나님께 드리는 것을 가장 우선순위에 드리고 싶은 거예요. Et on souhaite mettre en priorité les choses de Dieu. 할렐루야. 여러분들 그게 삶이라니까요. Et c'est ça la vie d'un chrétien. 실은 뭐 우리가 하나님께 드리는 게 뭐 하나님께 얼마나 도움이 되겠습니까, 여러분들? Et à quel point cela, des choses que nous donnons à Dieu, sera une aide en fait pour Dieu. 온 천지 만물이 하나님 건데요. Alors que toutes les créatures sont à l'Éternel. 근데요 하나님은 우리가 드리는 그 작은 것에 마음을 받으시는 거예요. Mais Dieu reçoit le cœur que nous mettons dans cette chose que nous offrons à Dieu. 중심을 받으시는 거예요. Il va recevoir notre intention. 사람은 육신을 가지고 있기 때문에 마음이 있는 곳에 보물이 있고 보물 있는 곳에 마음이 가게 돼 있는 거예요. Et l'homme a le corps physique, et donc obligatoirement il va mettre le trésor là où il y a le cœur, et là où il y a le trésor, il va absolument porter son cœur. 재물만 드리라고 얘기하지 않습니다. Et il ne dit pas simplement de donner de la richesse. 10절에 보면은 마음이 지혜로운 자들은 다 와서 하나님이 주신 재능을 들여서 하나님이 원하시는 성막을 만들라고 말씀하십니다. Dans le verset 10, on dit tous ceux d'entre vous qui ont l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. 재물을 드릴 수 있는 사람은 재물로 헌신하고 재능을 드릴 수 있는 사람은 재능으로 헌신하며 그래서 하나님의 성막을 완성하라는 겁니다. Donc s'il y en a qui ont de la richesse, qu'ils donnent la richesse. S'il y en a qui ont de l'habileté, qu'ils donnent leur capacité à faire le tabernacle. 할렐루야. 그래서 하나님이 받으시는 헌신이 어떤 헌신이냐? Donc, quelle est la dévotion que Dieu va recevoir? 내가 하고 싶을 때 하는 게 아니에요. Ce n'est pas quand moi je veux faire. 하나님이 원하실 때 하는 거예요. La vraie dévotion, c'est lorsque Dieu a besoin de notre dévotion. 하나님이 하라고 하는 것을 하는 거예요. La vraie dévotion, c'est de faire ce que Dieu demande de faire. 여러분들 그게 성공이라니까요. Et c'est ça finalement la réussite. 하나님께서 필요로 하실 때 드릴 수 있는 거 이게 성공이라니까요. Lorsque nous sommes capables d'apporter, lorsque Dieu a besoin de cela, c'est ça la vraie réussite pour nous. 그래 여러분들 성공 기준을 좀 바꾸세요. Donc essayez de changer votre critère de réussite. 아니 내가 환경이 지금 안 됩니다. Et on est en train de se dire notre environnement ne 내 permet pas de 여건이 지금 안 faire. 됩니다. On peut se dire mes capacités ne 내 permettent pas de 상황이 le 지금 faire. 안 됩니다. Ma situation ne permet pas. 맞는 말이에요. C'est vrai. 근데 하나님이 원하시는 Mais il faut, lorsque Dieu souhaite de le faire, 여러분들 이게요 진짜 성공이라니까요. il faut se dévouer. C'est ça la vraie réussite. 모세가 그랬잖아요. C'était le cas pour Moïse. 하나님의 계획 알았어요. Moïse connaissait le projet de Dieu. 그래서 자기 능력과 자기 실력과 자기 힘 가지고 이스라엘 민족을 구원하려고 하다가 살인만 저질렀잖아요. Et il a, à un moment donné, essayé de sauver le peuple d'Israël par sa force, par sa capacité, et il a commis un meurtre à la place. 그래갖고요 호렙산에 이 미디안 강야에 쫓겨나 있으면서 다 내려놨잖아요. Et à ce moment-là, il était chassé, il s'est enfui dans le désert de Madian, il a tout laissé à ce moment-là. 그때 하나님이 모세에게 나타난 겁니다. Et c'est à ce moment-là que Dieu apparaît devant Moïse. 이제 시간표가 됐다. Il lui dit, il est temps pour toi, 이제 내가 이스라엘 민족을 구해낼 건데 네가 가라. il est temps de faire sortir le peuple d'Israël, et c'est toi qui vas y aller. 이게 진짜 헌신이라니까요. Et c'est ça la vraie réussite. 할렐루야. 내 기준이 아니라니까요. La réussite, ce n'est pas notre critère. 하나님이 원하시는 시간표, 하나님이 원하시는 기준, 하나님이 기뻐하시는 시간표에 하나님께 헌신하는 겁니다. C'est se dévouer pour la chose voulue par Dieu, au moment voulu par Dieu, et pour le calendrier de Dieu. 그래서요. 어떤 사람들은 막 성공한 것처럼 보이는데 하나님과 전혀 상관없는 사람이 있어요. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir réussi, mais qui n'ont aucun lien avec l'œuvre de Dieu. 또 어떤 사람은 보면은 완전히 실패하고 망한 것처럼 보이는데 하나님이 보실 때는 성공한 사람이 있어요. Mais il y a d'autres personnes qui ont l'air d'avoir échoué leur vie, mais aux yeux de Dieu, c'est la personne la plus réussie. 우리는 어떤 응답 속에 어떤 자리에 들어가야 되겠습니까? Quelle position, quelle réponse devons-nous choisir? 하나님이 보실 때 성공하는 자리, 그 자리에 있어야 됩니다.
Il faut être là où Dieu voit que c'est le lieu de réussite. 그래서 마가다락방에 있었던 성도들은 성공한 거예요. C'est pour ça que les gens qui étaient dans la chambre haute de Mac étaient des personnes réussies. 그 핍박 가운데 안디옥 교회에 그 응대 인도받은 사람들은 성공한 사람들이에요. Alors qu'il y avait tant de persécutions, les gens qui étaient réunis à Antioche, à l'église d'Antioche, c'était des personnes qui avaient réussi. 할렐루야. 저와 여러분들이요 진짜 이 언약 탁 붙잡고요 완전 복음 속으로 들어가게 되길 바랍니다. Je vous bénis donc de saisir cette alliance et entrer complètement dans l'évangile. 그래갖고요 신앙생활에 축복된 모델을 딱 만들어야 된다니까요. Et donc il faut créer un modèle de notre vie chrétienne. 하나님이 우리를 모델로 부르셨다니까요. Parce que Dieu nous a appelés comme le modèle. 할렐루야. 우리 장로님들은 이 언약 딱 붙잡으세요. Il faut que les anciens saisissent cette alliance. 내가 신앙생활에 축복된 모델 장로가 되겠다. Je vais être un ancien qui sera le modèle des bénédictions de 우리 Dieu. 안수 집사님, 권사님들 딱 언약 붙잡으세요. Et puis les diacres, les diaconesses, il faut saisir cette alliance. 내가 요게백과 한나와 같은 권사의 모델이 되겠다. Je vais recevoir la bénédiction de modèles comme Jochebed et Anne. 일곱 안수 집사와 같이 내가 안수 집사의 모델이 되겠다. Comme les 7 diacres, je vais être modèle des diacres. 그럼 어떻게 모델이 됩니까? Comment nous allons être le modèle? 하나님이 원하시는 시간표, 원하시는 일에 내 몸을, 내 시간을, 내 물질을 딱 드리는 거예요. C'est de offrir la chose, le temps et ce qui est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. 그렇게 해야 될 이유가 있습니다. Il y a une raison pour laquelle nous devons faire cela. 세 번째입니다. C'est troisièmement. 이 신앙생활의 축복을 우리는 후대에게 반드시 전달해야 됩니다. Nous devons absolument transmettre les bénédictions de la vie de foi à la prochaine génération. 그래가지고 성막을 만들어야 되는 거예요. C'est pour ça que nous devons faire le tabernacle. 성막에서 매일 피제사 드려야 되는 거예요. Nous devons faire les sacrifices de sang tous les jours au tabernacle. 그리고 거기에서 유월절, 오순절, 수장절의 축복을 누리도록 만들어야 되는 거예요. Et faire en sorte que ce tabernacle puisse nous permettre de nous réjouir de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête de la mise en réserve. 그래가지고요 우리 후대들이 이 보좌의 능력과 축복을 맛보고 체험하고 누리도록 만들어서 세상에 내버려야 됩니다. Afin que nos prochaines générations se réjouissent de ce mystère, se réjouissent de cette force du trône des cieux, et puis aller sur les terrains dans le monde où ils vont mener le combat spirituel. 할렐루야. 그래서 성막을 지으라고 하는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu demande de faire le tabernacle. 지금 성막 지으려고 하는데 거기에 물질을 드리라고 하는 겁니다. Et Dieu demande de faire les offrandes pour cette construction du tabernacle. 매일 거기서 피제사가 드려졌잖아요. Parce que tous les jours, il y avait des sacrifices de sang. 그래서 우리 렘넌트들이요 이 힘을 매일 누리는 비밀을 가지고 있어야 됩니다. Et donc, il faut que nos remnants puissent avoir ce mystère de se réjouir tous les jours. 할렐루야. 만약에 우리 렘넌트들이요 우리 후대들이 이 언약 가지고 복음의 능력을 기도로 누릴 수 있다면 승리하게 되는 겁니다. Et s'ils peuvent se réjouir de ce mystère dans la prière, ils auront la victoire. 현장으로 가기 전에 하나님의 것이 먼저 세팅이 되어져서 시스템 딱 된다면은요 반드시 승리하게 됩니다. Et puis avant d'aller sur les terrains, si nous arrivons à mettre en place les choses de Dieu dans notre vie, alors nous allons absolument triompher. 렘넌트 7명이 그 증거 아닙니까? Et la preuve des 7 remnants nous donne l'évidence. 복음의 능력이 먼저 세팅이 딱 된 거예요. Ils ont d'abord mis en place la puissance de l'évangile. 그러니까 노예로 가도 괜찮은 거예요. Et donc, lorsqu'ils allaient en esclave, ce n'était pas un problème. 할렐루야. 감옥에 가도 괜찮은 거예요. Même s'ils étaient en prison, ce n'était pas un problème. 죽음의 위기가 와도 괜찮은 거예요. Et même s'il y a des dangers de mort qui arrivent, 아니 나라가 무너져도 괜찮은 거예요. même la nation était complètement envahie. 이 축복을 시스템화시키는 게 그게 성막이다 이 말이에요. Et le tabernacle permettait de créer ce système de recevoir la force de Dieu. 할렐루야. 자 결론입니다. Donc, conclusion. 그래서 이제 성막 짓는 일들을 통해 갖고 우리 믿음을 좀 실제적으로 만들어야 되겠습니다. Et donc, nous devons maintenant avoir une foi pratique à travers la construction du tabernacle. 우리 이제 성막을 하나씩 언약궤도 만들고 또 뭐 그 번제단도 만들고 다 또 하나씩 또 설명합니다. Et donc, ils vont encore une fois reprendre l'explication de la construction du tabernacle
que ce soit pour l'arche de l'alliance ou tous les ustensiles du tabernacle. 이제는 신앙이 실제가 되셔야 됩니다. Mais maintenant, il faut que notre vie de la foi soit plus réelle. 이번에 점검을 좀 하십시다. Il faut que ça soit un examen pour nous. 우리의 신앙생활을 점검하자 이 말이에요. Il faut examiner notre vie chrétienne. 우리의 언약을 점검하자 이 말이에요. Il faut examiner notre alliance. 우리의 기도 생활을 점검하자 이 말이에요. Il faut examiner notre vie de 우리의 prière. 예배 생활을 점검하자 이 말이에요. Il faut examiner notre vie de culte. 우리가 실제로 복음 누리는 기도가 되는지 점검하자 이 말이에요. Examiner si nous avons réellement la réjouissance de l'évangile. 우리 실제로 신앙생활을 점검해가지고요 완전히 갱신하고 이 축복 속으로 딱 세팅하는 이 축복 속으로 들어가자 이 말이에요. Il faut examiner sa vie chrétienne pour renouveler cette bénédiction, renouveler notre foi. 하나님께서 우리한테도 지금 그런 시간표를 주시고 계십니다. Et Dieu est en train de nous permettre ce même calendrier. 237 치유 서밋에 세 가지 뜰을 회복할 성전을 놓고 우리가 기도하고 있지 않습니까? Nous sommes en train de prier pour le temple qui va restaurer les 3 parvis pour les 237 nations, guérison et la sommet. 이 성전이 바로 빛의 망대입니다. Et c'est finalement la tour de garde pour éclairer le monde par la lumière. 할렐루야. 우리 기도해야 됩니다. Et donc il faut prier. 응답은 하나님이 주시는 거고요. La réponse est apportée par 그 Dieu. 응답 주시는 시간표도 하나님께 있고요. Même le temps auquel Dieu va répondre appartient à Dieu. 그 언약을 붙잡고 기도하는 거는 우리가 해야 되는 겁니다. Mais si nous avons reçu l'alliance, il faut que nous prions avec cette alliance. 물질보다도 먼저 우리의 마음을 드려야 됩니다. Il faut donner d'abord son cœur avant de donner des choses matérielles. 할렐루야. 우리 중심을 드려야 된다 이 말이에요. Il faut donner le centre de son cœur pour Dieu. 여러분들 평생의 기도 제목을 한번 잡아보세요. Donc prenez votre sujet de prière de la vie. 하나님께서 필요로 하실 때 Lorsque Dieu a besoin de nous. 필요로 하시는 일, 필요로 하시는 시간표, 필요로 하시는 그 일에 하나님 내가 있게 하옵소서. Que je sois là où il y a le besoin de Dieu, où il y a le temps auquel Dieu a besoin de nous. 하나님이 원하시는 자리에 있는 거 그게 바로 성도의 신앙생활 아닙니까? Être là où Dieu a besoin de nous, c'est la vie chrétienne. 원하시는 시간표 그 자리에 있는 게 참된 헌신이다 이 말이에요. Être présent là où il y a Dieu qui a besoin de nous, c'est ça la vraie dévotion dont nous devons faire. 여러분들이 그 응답의 주역인 줄 믿습니다. Et nous croyons que vous êtes les figures principales de cette réponse. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡고요. 믿음으로 도전하시기 바랍니다. Vous devez saisir absolument cette alliance et lancer le défi pour cela. 하나님의 것이 깨달아지고 붙잡아지고 그 은혜가 진짜 내한테 와닿으면요. 다른 것들은 하나님께서 다 책임지십니다. Si je commence à saisir les choses de Dieu, si je commence à comprendre les choses de Dieu, pour toute autre chose, Dieu commence à être responsable. 여러분들에게 그런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de commencer à recevoir cette bénédiction dans votre vie. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 우리를 이 축복의 자리로 불러주시고 하나님이 필요로 하시는 일에 신앙생활에 축복된 원리를 깨닫게 하시니 감사를 드립니다. Merci de nous avoir donné le moment, le temps pour être là où Dieu a besoin de nous. Et merci de nous avoir fait comprendre cet évangile. 우리의 무능함과 연약함을 아시는 하나님께서 하나님이 보좌의 능력으로 우리에게 축복하여 주시옵소서. Puisque tu es au courant de nos faiblesses, de nos manques, que tu puisses agir dans notre vie par la bénédiction du trône. 하나님께서 필요로 하실 때 나의 것을 마음껏 드릴 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Et que nous puissions apporter nos choses lorsque Dieu a réellement besoin. 그래서 복음이 회복되고 기도가 회복되며 전도와 선교가 회복되는 축복의 우리 파리반석교회 되도록 역사하여 주시옵소서. Afin que l'église du Rocher de Paris puisse restaurer l'évangile, restaurer l'évangélisation et la mission. 또 오늘 우리 함께 예배하는 앤드류 목사님과 그 교회를 축복하여 주시옵소서. Et bénis également Pasteur Andrew et son église à travers ce culte. 이 성경적인 전도 운동의 축복을 함께 누릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Et qu'ils puissent également participer à ce mouvement d'évangélisation biblique. 병중에 있는 우리 레옹 목사님을 축복하사 영적으로 힘을 얻게 하옵소서. Bénis Pasteur Léon qui est
en difficulté de santé pour qu'il restaure la force spirituelle. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 430장 찬양하시면